بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے. بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش. بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے. اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو. ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا. بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے. سورہ غاشیہ ابھی ہم نے معنی کے ساتھ سنی. اب ایک ایک آیت کا ترجمہ. آیت نمبر 1. بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے. نمبر 2. اس روز بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. آیت نمبر 3. سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. آیت نمبر 4. دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. آیت نمبر 5. ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا. آیت نمبر 6. اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. آیت نمبر 7. جو نہ وزن لائے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا. نمبر 8. اور بہت سے چہرے اس روز شادماں ہوں گے. نمبر 9. اپنے اعمال کی جزا سے خوش. نمبر 10. بہشت بری یعنی جنت میں. نمبر 11. وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے. نمبر 12. اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے. نمبر 13. وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے. نمبر 14. اور پیالے رکھے ہوئے. نمبر 15. اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے.
नंबर 16 और नफीस मसनदें बिछी हुई। नंबर 17 ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। नंबर 18 और आसमान की तरफ के कैसा बुलंद किया गया है। नंबर 19 और पहाड़ों की तरफ के किस तरह खड़े किए गए हैं। नंबर 20 और जमीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई है। नंबर 21 तो तुम नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो। नंबर 22 तुम इन पर दारोगा नहीं हो। नंबर 23 हाँ जिसने मुंह फेरा और ना माना। नंबर 24 तो अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा। नंबर 25 बेशक उनको हमारे पास लौट कर आना है। नंबर 26 फिर हम ही को उनसे हिसाब लेना है। सूरह गाशिया मक्की है। इसमें 26 आयतें और एक रुकू है। 1 से 7 नंबर की आयतों में क़यामत का जिक्र और उस दिन नाकाम होने वालों का जिक्र है। 8 से 16 नंबर की आयतों में नेक लोगों को मिलने वाली जज़ा का जिक्र है। 17 से 20 नंबर की आयतों में अल्लाह की कुदरत का जिक्र है। 21 से 26 नंबर की आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की तलकीन की और लोगों के अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है, यह बताया गया है। 1 से 7 नंबर की आयतों में क़यामत का जिक्र और उस दिन नाकाम होने वालों का जिक्र है। भला तुमको ढांप लेने वाली क़यामत का हाल मालूम हुआ है। उस रोज बहुत से चेहरे जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। एक खौलते हुए चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा और खारदार झाड़ के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो न वजन बढ़ाएगा यानी मोटापा लाएगा और न भूख में कुछ काम आएगा। 8 से 16 नंबर की आयतों में नेक लोगों को मिलने वाली जज़ा का जिक्र है और बहुत से चेहरे उस वक्त शादमां होंगे, अपने आमाल की जज़ा से खुश, बहिश्त बरी जन्नत में होंगे। वहां किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे। उसमें चश्मे बह रहे होंगे। वहां तख्त होंगे ऊंचे बिछे हुए और प्याले करीने से रखे हुए और गांव तकिए कतार की कतार लगे हुए और नफीस मसनदें बिछी हुई। 17 से 20 नंबर की आयतों में अल्लाह की कुदरत का जिक्र है। ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं और आसमान की तरफ के कैसा बुलंद है और पहाड़ों की तरफ के किस तरह खड़े किए गए हैं और जमीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई है। 21 से 26 नंबर की आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की तलकीन की और लोगों को अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है, यह बताया गया। आप नसीहत करते रहिए कि आप नसीहत करने वाले ही हो। आप इन पर दारोगा नहीं हो। हाँ जिसने मुंह फेरा और ना माना तो अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा। बेशक इनको हमारे पास लौट कर आना है, फिर हम ही को उनसे हिसाब लेना है। सूरह गाशिया में मौजूदा कुछ नाम: नार आग, आयनी चश्मा, तांग खाना, समीनु मोटा, जुई भूख, सुरूर मसनदे, अकवाबु प्याले, नमारिकु तकिए, जराबियो कौलिन, इबली ऊंट, कैफ कैसे। सूरह गाशिया में आए कुछ फेल वर्ब: रफा बुलंद, वज़अ रखे हुए, मबसूसा फैलाए हुए, रुफियत बुलंद किए गए, नुसीबत नसब किए गए, सुतिहत बिछाई गई। रुफियत, मुसीबत, सुतिहत ये फेल मजहूल है। सूरह गाशिया अपने मानी के साथ समाअत फरमाई। एक एक आयत माँ तर्जुमा पढ़ी गई। आयतों के साथ उसमें मौजूदा मौजू को दोहराया गया। सूरह में मौजूदा चंद इस्म और फेल मानी के साथ पढ़े गए। इसी में से इम्तिहान में आएगा, अच्छे से पढ़े और से सुने।